fakta pelaku perubahan ki Allah apa kaume kuwi. Di Ma'iyah kan kita simpulkan sepanjang kaumnya sendiri berniat dan berbuat untuk merubah, maka Allah akan berbuat lebih dahsyat untuk merubah itu. Jadi sebenarnya pelaku utamanya tetap Allah kalau saya. Tetapi harus dimulai oleh kaum itu sendiri. Nah, jadi saya kira diskusi kita sangat jelas, Ma'iyah ini harus restart benar sekarang. Sales margi
Sebelum kita lempar ke jamaah ya, ada Syekh Deng yang Deng, mbuh apa Deng? Milih sing ndi? Syekh Deng. Allah. Waktu kau sebut Allah, hanya Dialah ilah. Waktu kau sebut ilah, hanya Allah lah Dia. Waktu kau ucapkan segalanya, waktu tak kau ucapkan apa-apa, tetap jualah hanya Allah. Tetap jua ilah
hanya Allah. Allah jua yang ilah. Kita ada atau tidak ada, kita durhaka atau mematuhinya, disebut satu ataupun tiga, Allah mutlak tunggal adanya. Selebihnya hanya bayangan hampa. Dikejar orang berjuta-juta, kecuali saudara kita yang jujur memandang cakrawala. Itu sebuah puisi dari Pak MH Ainun Najib. Sampun, Cak. Lawas kuwi ya. Lawas banget dari kumpulan puisi syair-syair Asmaul Husna. Jadi kalau Asmaul Husna itu ada 99, ini yang mengawali. Jadi tidak masuk dalam 99. Oh gitu. Pambukon itu ini. Gitu, Cak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hel kita sekarang. Oke, mungkin paring ono kasarasan ya. Oke, Kanjeng di lockdown berang-berang bulan nih. Oke, El mungkin kita bisa buka pertanyaan yang mentes ya. Oke, siapa yang akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga. Tadi masalah restart, kalau kita berpikir untuk merestart sebagai kelompok kecil yang cara berpikirnya anti mainstream, bagaimana cara menjaga momentum yang sama antar semua titik atau simbol-simbol yang lain. Misalnya saya membayangkan kita berada di dalam pesawat, terus kita jamaah mahayah ini mempunyai momentum yang sama, kita bergerak dengan bebas karena di dalam ruangan itu kan mempunyai momentum yang sama sehingga kita merasa nyaman di dalamnya. Tapi ketika kita membuka jendela atau nanti turbulensi atau tekanan udara akan mengganggu kita. Biasanya kan kalau kita bicara anti mainstream pasti kita akan lama-lama terbawa arus atau bisa tiba-tiba karena tidak kuat, tidak punya momentum yang bisa menjaga momentum yang sama, akhirnya bisa kalah juga gitu loh, ibaratnya seperti itu. Bagaimana cara kita menjaga agar setiap simbol itu mempunyai giroh untuk tetap berjalan di pijakan yang sama, sehingga apapun yang ada di luar kita seakan-akan tidak peduli lah, atau kita kurang efeknya bagi kita itu kurang begitu signifikan gitu. Yang kedua kepada Pak D. Yoyok, sebenarnya rapid test di Indonesia itu rapid test yang antigen apa yang cuma untuk hemoglobin aja. Soalnya kan di dalam media itu ketika sudah di rapid test reaktif corona, padahal kalau yang kok kayaknya kita itu masih media itu mengajak kita untuk dalam kepanikan yang tidak ada habisnya itu loh. Soalnya kemarin di berita yang di Jogja ini kan ada klaster pedagang ikan. Lah pedagang ikan itu yang kena keranggan, katanya keranggan mau di rapid test, tapi sama keputusan kota akhirnya cuma ditutup 3 hari. Dan baru berita yang kemarin ini ternyata yang klaster pertama pedagang ikan itu sudah sembuh. Berarti kan kalau untuk masalah tracing itu udah istilahnya udah kasep gitu loh. Lah sebenarnya rapid test itu apakah cuma untuk standar protokoler kesehatan aja atau sebenarnya kok kayaknya kalau saya pikir kayak habiskan uang aja gitu. Soalnya kan bukan, setahu saya katanya cuma rapid test imunoglobin, bisa kita kena bakteri atau jamur pun kalau dicek itu kita juga bisa reaktif karena sistem imun kita yang bereaksi. Gitu Cukup aja jelas ya dulu. saya kira. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu KC yang terakhir itu tanggal 13 Maret kalau tidak salah. KC yang massal ya. Artinya setelah itu saya agak cemas apa ada efek-efeknya, ternyata tidak ada juga. Jadi sebenarnya kita itu betul-betul berada di antara ada dan tiada. Dianggap nek orang nganggo masker engko ngerasa gek-gek ono, nek wis nganggo masker gek-gek jane ora ono apa-apa, kan gitu kan, seperti yang saya bilang awal tadi. Dan kita semua tahu pada dasarnya kan virus itu kan tidak terbatas. Kue menghirup udara itu ya menghirup virus sebenarnya. Di dalam diri kita juga penuh virus-virus yang bermacam-macam. Jadi Allah itu begitu detailnya. Jadi ya dzal adli wal qisti luar biasa. Sebenarnya sejak dulu kita juga sudah bergaul dengan virus yang bermacam-macam. Itu kan mungkin ada gejala atau tingkat dramatisasi sedemikian rupa, apalagi ditunggangi oleh ambisi-ambisi kapitalisasi. Ya, tetapi untuk itu kita tetap harus berpijak pada pengetahuan medis yang seksama. Nah, untuk itu saya kira Yoyo yang harus menjawab karena dia petugas kesehatan. Matur nuwun, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja. Satu hal, mungkin bu ahli virus atau ahli apapun, misalnya ada yang ngomong tentang ahli virus, nek saya izin, membukti nih iso ngatasi ngomong ahli virus, ya lah. Nah, asumsi itu membuat kita, benar kata Cak Nun, ini masih goib semua. Dalam hal ini kalau saya punya pendapat sendiri, saya bukan ahli virus. Nek neng Aceh pelem iki uleren, ora sanggup pelem saka Aceh, pelem neng kene melu uleren. Nek neng Wuhan mutasi, saya pikir semua virus di dunia yang sama mesti mutasi. Ora usah ngomong sekondi, cuma yang jadi masalah menurut Dr. Free, strainnya beda, keluarganya beda, keganasannya beda. Di Eropa lebih ganas, di sini mungkin tidak lebih ganas. Nah itu kita cuma ada 8 strain ya. 8 ya. Jadi ada corona Amerika, corona Jepang, corona Wuhan, corona Amakiyah dan lain sebagainya, ada 8, mungkin 9 plus Makiyah ya. Itu terus bermutasi dan itu tidak ada endingnya namanya virus gitu loh. Nah, tapi kalau berkaitan shortcut langsung ke rapid test itu screening. Cuma saya juga pelaku untuk ketika ada kasus, kemudian saya tracing dengan tim, dan gitu kita jadi saksi nyata bahwa yang kita duga A bisa jadi B, bisa jadi Z gitu loh. Nah itu macam-macam. Jadi sifatnya screening. Namanya screening itu ketika Anda dicek tensinya 100, 200, enggak bisa dikatakan Anda hipertensi, harus dianalisa lagi. Nah analisa lagi itu bukan rapid test tapi ke PCR atau swab. Nah jadi screening, yang jadi masalah ketika screening itu diumumkan oleh media itu yang jadi masalah. Suatu tempat gini positif, padahal masih reaktif. Yang ngomong positif kan istilahnya masyarakat, media. Sebenarnya kita medis ya reaktif dan non reaktif. Nah reaktif dan non reaktif itu macam-macam nanti. Bisa dia pernah kena tipes, bisa kena apa-apa. Tapi yang namanya screening ya mas, yang namanya screening itu ya dikebiau ya ditampung dulu. Ya nek DE ora, nek DE iya. Makanya terus disuruh isolasi dan lain sebagainya. Itu protokol seperti itu memang kalau dalam ilmu surveillance ya. Jadi ini dunia sekarang ini yang bekerja keras sebenarnya bukan hanya, banyak orang ilmu kesehatan itu banyak, tapi yang bekerja keras ini para surveillance. Karena dia ke lapangan, ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya, dan mereka nggak tampak jasanya dilihat orang. Nah orang-orang surveillance ini bekerja keras untuk mencari tracing, misalnya kayak supplier ikan di Gunung Kidul. Dicari mas, betapa sulitnya mencari tracing satu kasus. Karena dia orangnya kemana-mana itu kan dilacak. Maka di anamnese, diwawancarai dia kemana. Nah yang jadi masalah ketika seperti itu harusnya belum bisa itu diberitakan. Di kasus di Puskesmas saya enggak pernah dengar tuh ada di daerah tempat saya Sedayu Argodadi 24 keluarga diisolasi karena jadi tracing kontaknya 1 orang positif. Kami punya
kebijakan lokal untuk ojo nganti metu media karena nanti menambah horor. Yang jadi masalah sekarang ini Cak, sebenarnya corona kalah ganas dengan horornya, yaitu horor di media. Coba kalau tempat saya diberitakan, satu efeknya itu orang menjadi takut, yang kedua orang setempat di situ nanti jadi di stigma. Ojo cedak karo wong kae, kono ono kasus. Itu pun di internal mesti terjadi stigma. Tapi nggak apa-apa, yang penting tidak keluar melewat media. Nanti di media nih beritanya Kecamatan Sedayu di karantina. Wah, bayangannya wong wah tutup rapet gitu. Enggak, padahal meng pirang 24 KK dalam satu RT. Jadi kayak berita misalnya Surabaya Abang Ireng, apa? Abang Ireng apa? Ireng. Terus saya lihat berita lah kayak nang lampu merah, nang traffic light sih klonga sih celinga-celingu sih ceria-ceria ngono kok. Gitulah. Artinya kadang berita itu jangan disangkut pautkan dengan fakta yang ada di kami gitu loh. Nah, berkaitan dengan rapid test memang ada wacana enggak valid dan valid saya enggak tahu karena kita hanya petugas. Pokoknya ono barang kita rapid. Dalam hati kecil saya yo saya mengatakan iyo gitu loh. Karena memang faktanya misalnya ada satu orang positif. Nah ini yang fakta juga Cak. Di tempat saya ini agak lokal ya. Ada satu positif baru kuwi vaporan bareng. Bayangke iki wong positif vaporan bareng. Wong 10 sing vaporan kuwi sing terlacak wong 6. Sing 4 ra ngaku. Angel to kuwi untuk mau ngaku mosok dijebles-jebles ndasi ben ngaku no ya ora to. Kita ndak punya kekuatan hukum untuk itu. Dari 10 itu ndak ada sama sekali yang tertular. Artinya kebal toh Mas. Nah, saya percaya dengan itu. Maka fakta bahwa belum tentu orang yang vaporan ini bayangke ya vaporan bareng orang bareng satu vapor tinggal wong 10 gitu loh. Ya idune wis ora ming ambung-ambungan to kuwi. Idunya ikut ketelan oleh si temennya tuh, tapi ndak ada yang terpapar 10 orang. Artinya faktanya bahwa masih lebih banyak orang yang kebal terhadap. Nggak tahu di luar kok nggak pernah ada wacana bahwa manusia kebal terhadap corona kan di media gitu toh. Jangan beranggapan bahwa Anda kebal gitu toh. Jadi di itu. Tapi kenyataannya mestinya orang kebal. Kalau dia sakit mesti dicek akan reaktif, tapi ternyata tidak. Setelah 10 hari kemudian tetap tidak. Nah, rapid test memang hubungannya dengan imun yang tercipta adalah 7 hari setelah dia terpapar. Lah kapan terpapar kan nggak tahu. Makanya sekarang ada wacana Cak, nang bandara harus rapid test. Ada fakta enggak muncul data bahwa yang sudah di rapid test kemudian dia ternyata ke kampungnya pulang ternyata dia positif. Juru apa gunanya rapid test kuwi? Makanya saya kalau di tempat saya walaupun saya wong pemerintah ya, nek ono misalnya anjuran harus rapid test saya ngomong ora usah rapid test ndak kowe wedi dhewe. Wis meneng wae isolasi nang omah rasa dolan-dolan. Itu aja yang penting isolasi, tidak bersinggungan kemana-mana. Aslinya kalau setiap orang bisa membatasi diri kepada orang lain, nggak perlu isolasi Mas. Sing jadi masalah kan banyak orang dablek. Dan data di lapangan mungkin wong dablek jarang terpapar. Wong dablek. Gitu? Kayak pengadeng dalan. Sekarang saya tanya, di kampung ada yang positif? Ada enggak di sini yang kampungnya ada yang positif? Enggak ada ya? Jursing positif wong di toh? Artinya nek saya masih yakin masih banyak orang sehat di antara dengan perjalanan penyakit sudah sepanjang ini masih banyak yang sehat, cuman ada wacana orang OTG itu orang tanpa gejala dia carrier. Nah, itu yang diwajibkan pakai masker. Itu aja. Jadi nyun sewu Pak Maskun, saya enggak sakit hati jenengan ngomong gitu enggak. Saya itu separuh tidak ada di sana, separuh juga tidak ada di sini. Saya sendiri yo menjerit-jerit dalam hal ini karena banyak sekali keputusan itu diambil oleh orang-orang fobia, orang pinter tapi fobia ini ambil keputusan mesti ngono kae. Artinya kudune jarak dua apa istilahnya Cak. Misalnya kudune 1 meter tapi terus orang fobia dia ahli terus nggawe kesimpulan 1,5 meter, terus fobia ahli yang lainnya ngomong 2 meter, terus fobia yang selanjutnya 3 meter,
4 meter. Nah, akhirnya itu para ahli yang fobia itu akhirnya membuat wacana-wacana podo karo jam piro berjemur toh, sama toh, seperti itu. Terus virus di pakaian berapa jam, itu juga wis rasa mikir kuwi, sing penting cuci tangan. Nah, ngono toh. Terus berkaitan dengan masker saya setuju Pak Pri. Nek wis jarake 1 meter lebih masker agak longgar. Karena teorinya droplet ludah kita. Kalau ada orang 1 meter ludahnya masih nempel di wajah temennya berarti ngomongnya bengok-bengok gitu loh. Nah kalau 1,5 meter, 2 meter tuh protokol nggih wong sih nek omong bengok-bengok gitu loh. Kalau ngomongnya bicara biasa saya kira enggak. Lah ketika batuk piye lah, kan ada etika batuk. Terus batuknya kena badan kita, lo kan nek tekan ngomah ganti baju. Terus cuci tangan. Sebenarnya protokol itu sangat sederhana, sangat sederhana. Jadi horor ketika mau keluar kota harus rapid test. Nah itu yang jadi horor. Jadi seperti itu Mas ya. Jadi rapid test itu screening, bukan alat dinggo memastikan enggak. Yang salah adalah masih screening kok diumumke, ya itu aja. Harusnya data itu kalau di tempat, makanya saya bingung kok data itu bisa keluar ya. Yang reaktif non reaktif. Itu private itu. Saya di Puskesmas enggak boleh ada orang tanya itu kecuali kepala dengan petugasnya yang jadi humasnya. Nanti yang tanya enggak boleh. Setelah swab keluar baru diumumkan lewat satgas masing-masing desa. Makanya kok bisa berita seperti itu saya juga bingung. Digawe cen menghororkan kita, biar kita jadi panik atau enggak ngerti maksudnya apa. Tapi yang fakta kami, data kalau masih reaktif, non reaktif enggak diumumkan. Yang diumumkan ketika hasilnya sudah pasti swab gitu. Saya kira itu Cak. Matur nuwun, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kembali yang perhitungan awal tadi loh. Nek ndelok Singapura wong emeng semono kuwi, ketertiban profesional mereka terhadap kesehatan rakyatnya juga sedemikian rupa, penuh disiplin dan maksimal. Kena semono kuwi sementara Indonesia kok meng kena di bawah jumlah Singapura toh. Kuwi kan aneh. Kudune kan kita tiap hari melihat mayat bergelimpangan di jalan-jalan. Kalau menurut logika medis ya. Tapi kan yang di Indonesia kan tidak. Mergo wong Indonesia ki mencret to kaya ngopo ki ora nganggep dhek lara kok. Ya mung mencret. Nek wong bule kan mencret kan wis panik wis opnam kae. Nek wong kene kan patheken nganti kaya ngono ya tetep adus kali sak piturute ngono kae. Jadi memang beda bangsa Indonesia dan rakyat kita memang beda. Nah itu juga mempermudah hidup kita tapi juga mempersulit regulasinya toh. Ya. Jadi kita itu betul-betul sangat bingung di antara ada dan tiada corona itu. Faktanya Cak, 80% kan OTG tanpa gejala yang dikatakan positif itu. 80% Mas, jadi optimis. Nanti dia sembuh sendiri. Cuman kalau dicek memang ada virusnya tapi sehat. Yang banyak kan seperti itu sehingga ada fakta di luar. Wong saya enggak sakit kok diisolasi, ya karena berdasarkan swab tadi itu. Apalagi kita kan masyarakat subjektif ya. Cuman kita di Ma'iyah tidak mengambil keputusan untuk mengizinkan nekat itu karena apa? Karena kita dinut oleh banyak orang. Jadi nek awake dhewe ngomong jane ra ono kok corona kuwi padha wae virus liyane ya akeh. Ket biyen awake dhewe ya urip nganggo virus barang. Di perut kita itu ada jutaan virus juga. Tapi kalau kita ngomong gitu kan kita itu bisa bias ke jamaah dan terus jamaah ngawur di mana-mana, simpul-simpul di mana-mana, do nekat-nekat kan akhirnya membahayakan masyarakat dan menggelisahkan birokrasi. Jadi kita ambil keputusan untuk ya ora apa-apa, mending dipageri wae daripada kuwi ono sing bocor-bocor karo-karuan. Kan gitu. Tapi faktanya sebenarnya kita harus, ya ini sekarang ambil keputusan dewe-dewe. Kita harus ambil keputusan masing-masing. Jamaah do ngawur, sing cilaka kan dhewe sing umure wis swidak iki ya toh. Iso nek positif do nom-nom ora masalah, dhewe iki masalah ngono lho. Kiai Kanjeng masalah kabeh ya.
menurut saya Mas Helmi, redaktur Ma'iyah merumuskan rekomendasi kita mengenai restart itu sedemikian rupa disebar ke semua simpul-simpul dengan menjaga jangan nganti nekat dan ngawur. Mereka tetap punya proses berpikir mengijtihati strategi dan formula-formula restart. Saya kira do semangat dalam konteks ono corona ini. Nah, engko nek wis owah kahanane apa isih tetep koyok saiki. Itu yang saya maksudkan harus itu termasuk yang harus direstart itu. Jogo semangat itu ya bagian dari restart. Mungkin itu yang disarankan Cak Nun juga kita kasih termasuk edaran sampai ke tingkat itu. Iya. Jadi teman-teman simpul harus disentuh soal restart ini ya. Jadi masing-masing berpikir makanya perlu ada diskusi di web segala macam. Nek asli ini kan janjane aku ya wani-wani wae saiki iki ning kasihan ya wani-wani wae sesuk ning padang bulan ya wani-wani wae tapi kan itu makar sosial namanya kan. Makar karena kita mengganggu pikiran orang bukan mengganggu kesehatan orang, mengganggu pikiran orang gitu. Jadi nek soal wani-wani wae aku. Wong aku tahu ngalami yang jauh lebih dahsyat daripada corona kan begitu secara pribadi ya. Saya sudah pernah vonis 3 bulan meninggal kan sudah pernah. Saya sudah pernah mengalami sakit yang mustahil untuk disembuhkan tapi Allah menyembuhkan. Artinya isin aku nek kaya ngene aku wedi nek dadi bukan soal wedi tapi soal kesantunan sosial yang kita lakukan di Ma'iyah itu sekarang kesantunan sosial dan toleransi budaya supaya masyarakat tidak terganggu oleh ya kuwi ibarat ae iki kalau kuwi nek kesehatan dianggap kekayaan ya dadi wong sugih ya sugih ning aja njur ya-yaan nggawa mobil mewah nang ndi ngono iki lho. Artinya kita ndak usah umuk nang siapa-siapa tentang kesehatan kita. Kita tetap menjaga berdasarkan takaran berpikir publik pada umumnya rata-rata kan begitu. Yang memang dipengaruhi media dan pemerintah juga, tetapi kan daripada kita melakukan anarki sosial kan mending kita ikut menjaga. Ngono ya. Mungkin saya nambahin sedikit aja Pak Tato untuk Mas Yoga tadi yang mengenai bagaimana menjaga momentum supaya bersama-sama di antara semua simbol gitu ya. Sejauh yang saya bisa melihat dan mengamati itu momentum kebersamaan itu kan ada 2. Saya ambil contoh yang sederhana dulu. Misalnya ketika Mbah Nun menyampaikan melalui tajuk teman-teman untuk wiridan atau dzikir itu serentak itu bisa berlangsung semua di semua simpul bahkan lingkaran-lingkaran yang lain. Atau pada contoh-contoh yang lain juga bisa kita lihat. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita punya momentum kebersamaan yang pijakannya itu nilai. Jadi kebersamaan pada tingkat nilai. Tapi bentuknya bisa bermacam-macam. Sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada. Misalnya diskusi di era Zoom ini kemarin misalnya mengenai pangan. Itu nanti kan implementasinya juga beda-beda. Saya juga nggak bisa melakukan itu. Wong rumah saya itu mengcilik dan gak duwe tanah ya Mas. Saat tak tandur ning ndi. Ning tanah tanggane kok dadi masalah itu. Maka saya harus cari cara lain tapi dipastikan bahwa kita sama-sama punya semangat bahwa dalam keadaan ini kita tidak boleh kalah. Dalam keadaan ini kita harus bergerak, bertahan dan lebih dari itu juga satu sama lain itu memberikan semangat, gotong royong dan lain sebagainya. Dan sejauh yang saya lihat dari teman-teman itu berlangsung. Jadi jangan terpaku pada kebersamaan yang tampak mata. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita ini bukan organisasi pada umumnya. Nek organisasi sosial pada umumnya itu kan berangkat dari padatan ADART, padatan kesepakatan yang fix. Sementara kan kita tidak. Jadi jangan pada situasi tertentu kita tidak bisa menuntut bentuk yang sama gitu.
Dan ini kan sesuai dengan potensi yang ada di setiap simpul, ada yang potensinya di bidang ekonomi kuat, kemudian yang lain di bidang keilmuan dan seterusnya. Asal semua tadi itu bergerak, kita melihatnya sebagai momentum kebersamaan pada tingkat spirit dan nilai. Ya urip iki pancen persis ngono kuwi. Jadi kowe bal-balan nih ora mlebu lapangan hanya sesudah jelas arep menang piro apa kalah piro lagi mlebu lapangan lah ora. Ya mlebu lapangan bar kuwi nyaduk, melayu, ngoper, sak pituruté ya ngono kuwi urip. Jadi kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi. Ojo meneh kok bal-balan aku nulis puisi we, nulis puisi itu tidak berarti sudah ada puisinya baru saya tulis. Tapi ditulis gitu aja sampai jadi puisinya. Sampai direvisi dan seterusnya. Jadi urip ya ngono kuwi. Yang penting sekarang kita tanamkan dan kita bangun kesadaran restart. Nah restart itu bisa kita elaborasi agak akademis tolong bisa restart sikap hidup, restart keluarga, restart spiritual, restart psikologis, gitu. Restart ekonomi, restart kerjaan, restart apa segala macam, sampai nanti akan terakumulasi menjadi goal yang besar. Ya, apakah goal itu akan terjadi atau tidak tetap tidak bisa kita tentukan karena tidak ada pemain bola yang mengerti bisa ngegulin apa tidak. Ya panjang ngono kuwi Mas. Ya yang penting setiap saat kita jangan kehilangan momentum, maka kontak-kontak ma'iyah antar simpul atau antar jamaah juga tetap tidak boleh ono bogang-bogangnya, ono sela-selane, nek iso tetap konstan dan istiqomah. Kan gitu. Karena seperti yang saya sebut puisi tadi, ketika nulis puisi ki urung ngerti ku dadine piye Mas. Nek wis ngerti dadi sik terus lagi ditulis kuwi Gusti Allah jenenge. Nek menungso iki ya pokoke melbu gitu. Kalau istilah saya di tahun 75 kan di depan kita itu rimba gelap. Pokoknya mencolot melbu ngono wae kula ning jero kula mbuh piye carane ana igue lah. Nanti akan ada perjuangannya, akan ada dialektikanya, akan ada jawaban dan pertanyaan. Pokoknya kita masuk, sekarang kita punya kesadaran restart, skalanya seberapa, bidangnya apa dan seterusnya, pokoknya restart. Dan kita menurut Mas Toto ini justru sangat bagus, kita memulai kembali, kita ini lahir kembali lah, gampangan ini lahir kembali nek coro filsafat. Dan tanpa corona pun sebenarnya urip kan kudu lahir meneh, atau benisul aku lahir itu tangi turu lahir meneh dengan kesadaran baru, dengan pengetahuan baru, dengan pandangan yang baru dan seterusnya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita semangati hidup kita dengan mudah-mudahan Allah menerbitkan rembulan untuk hidup kita. Teman-teman Kiai Kanjeng membawakan Doni berarti ya, terbit rembulan. Kaburkan ijazullah Habibullahku Nabiullah kami Ya Rasulullah kita semuanya.
masuk di ubun-ubun Rasulullah kekasih kita, kerinduan semua umat manusia. Terima kasih kami aturkan, ku dengarkan syukur dan kepatuhan. Ku junjung cintamu, kau tabur karomamu, kami semua pasrah kaburkan ijazullah. Habibullahu, Nabiullah kami, ya Rasulullah kita. Semuanya, semuanya, semuanya. Lagu iki anakku isih cilik banget mbiyen. Nek nyanyi anu Rasulullah dikasih pita gitu. Kuwi saya wis bojo anakku. Berarti iki umure piro iki anune iki lagune iki. Oke. Ini dulu lagu ini dinyanyikan oleh Gito. Rolis. ora bojone Panjul ya. Ya, ini dibikin dulu untuk dipentaskan di Senayan, Talbiah Cinta. Ini kan sing nyanyi kan macam-macam kayak ono sapa ono bojone Dwiki sapa? Terus ono meneh siji sapa? Sapa Dewi Gita ya. Dewi Gita terus ya iki digawe nggo Gito Rolis iki. Gito Rolis njur sapi turute. Jadi wis tuwa banget kok. Lagune wis tuwa banget. Lagune ya wis tuwa iki. Apa meneh sing gawe kayaknya. Oke teman sekalian, sebenarnya kita dikabulkan oleh Allah setiap hizib kita, wirid kita dan torikot kita. Jadi kayak kanjengi lagune wis tuwa apa meneh wonge ya toh. Sak tenan. Dadi kuwi rawan corona tenan kuwi. Lagune wis rawan corona apa meneh wonge ya toh. Wis. Oke, sekalian nanti terakhir ditutup donga iki ya muga-muga ki Kanjeng segera terbit meneh iki wis kesuwen di lockdown. Sebenarnya restart itu kan membatalkan dan membunuh apa yang sudah, kemudian restart dengan sesuatu yang baru. Tahlukah itu artinya kan halkun, kalau coro Jawa nih hulek, kena bahasa Inggrisnya hulk gitu, hulk apa? Podo kuwi bahasa Inggris, coro Jawa bahasa Arab podo. Incredible Hulk deh, HULK kalau. Hulk itu ya yaitu H lam kaf. Kemudian menjadi tahlukah. Tahlukah itu penghancuran. Dan kita sudah mentahlukai Indonesia ini sudah lama sehingga kita sekarang mengalami kehancuran luar biasa. Cuman karena kita yang berdoa dan mohon kepada Allah, kita tidak terlibat dalam kehancuran itu, maka kita sekarang harus restart supaya kita tidak ikut hancur. Jadi boleh Indonesia mau bagaimana, kalau mau ditolong ayo kita tolong, kalau tidak mau ditolong yang penting kita tidak ikut hancur. Itu ya Tok ya, makanya menurut Mas Toto ini justru bagus. Ini adalah trigger yang baik untuk ini tahlukah yang sudah hampir sempurna sehingga kita sekarang akan mengalami rebirth, restart, lahir kembali dengan kesadaran yang baru dengan ya. Pokoknya Romli baca aja sambil ada musik, Romli baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bab nek kabeh kudu maca iki kan ra kodal. Wis siji wae sing bagian, iki bagiane Romli lah. Mulane jenenge Romli kuwi kan. Mergo kuwi gitu. Nek jenenge Toto Raharjo ora mungkin dikon maca iki gitu. Dan oke, greng. Ya bismillah. Subhanallah
علمنا أنت ولينا ومولانا إنك أنت العليم الخبير اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان من دعائنا اللهم إنا نعوذ بك من وسوسة الشيطان أن تتسرب إلى سكاياتنا ومناجاتنا اللهم فشل إرادتنا ورغبتنا وآمالنا ما لم توافق إرادتك وأنت غير راض عنها لك الملك ولك الحمد تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال فالحق والحق أقول إن للمتقين مفازا وكل شيء أحصيناه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا من بيده كل تدبير وقضاء وبقبضته كل تأجيل وتعجيل وبحكمته الموازين والمكايل لك الأسلمنا يا ربي وعليك توكلنا وفي إرادتك نذوق وبرجائك نهود والأمر كله إليك رد بيدك الحياة والموت والحل والعقد والهلاك والنهوض إنك أنت المعز والمذل سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم سنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاق الله ميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله على الله فليتوكل المؤمنون أم حسبتم أن تدخلوا جنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أعوذ بك من شر الطاغوت الذي سرق وانتهى وأخفاها في ظلمات الخارج أنت أنسنت رحمتك التي هي من حق العالمين جميعا اللهم إني أعوذ بك من شر الطاغوت الذي حبس الحق وزيف رحمتك وأغلق الأبواب لخليفتك وللمجاهدين في سبيل
كما ستر السحائب ضياء الشمس اللهم اعصمني من ظلم الطاغوت الذي أجبر النظم التي أرضت أنواح عبادك وخفى أعمال المجاهدين في سبيلك وإنسانهم من تزيين السمع والبصر وإفساد العقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أن تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سبحان الله والله أكبر سبحان الله والله أكبر سبحان الله والله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبون بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إن هؤلاء متبر ما هم به وباطل ما كانوا يعملون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر قد مكر الذين من قبلهم فأتبع الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فعسى ربي أن يؤتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمين أهلها واجعل لنا من لدنك ولينا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا أفرج علينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وصلني من شر الطاغوت الذي أمات الأخلاق القديم وزيف الحق والخير والجمال وانطرد العقل السليم والقلب الخالص من الأماكن التي سلط عليها اللهم إني أعوذ بك من ظلم الطاغوت الذي ضيع الأمانة وأنسد الإيمان وقهر
العدا وأقر العجل وقبه الجمال وأعطى الجهاد في توحيدك وقمت عن طريق لمحبتك وحرمتك. اللهم إني أعوذ بك من غش الطاغوت الذي جاء إلى عبادك بمبتسم ثم عرض لهم النار التي زينها بالجنة وغرقهم بالجنة التي هي في حقيقتها النار. اللهم إني أعوذ بك من غش الطاغوت الذي أخفى وجهك من معارف عبادك وأمكارهم وأنظارهم وألها نفسه بدلا منك. سبحان الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله. لأنهم خذلوني فقل يا عزيز ناصري لأنهم أبغضوني فقل يا ودود حبيبي لأنهم خدعوني فقل يا عدل حكيمي لأنهم حرموني فقل يا باسط رازقي لأنهم أمردوني فقل يا سفيع ملتمي لأنهم طردوني فقل يا منان آمني لأنهم فتنوني فقل يا رؤوف ماسح دموعي أوقعوني في ظلمات فمنك يا نور أنت بصوري لأنهم جاهلوا وجهلوا فقل يا عليم معلمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم مالك الملك يا معز يا مذل أنت أحق أن تنزع الملك من الظالمين وتعطي الملك لمن تشاء من عبادك. أنت أحق أن تقيم الساعة وتهدم القون وتفجر الجبال وتزلزل الأرض وتهلك المدن والقرى بالأمطار والفيضان أو أن تغفر الهداية واليقظة والنهوض لمن شئت من عبادك. اللهم يا كاشف الضر كافي المهمات لا نسأل منك إلا رضاك ولا نسألك طريقا إلا إليك ولا نقصد بابا غير بابك ولكننا يا رب إنما نسلك طريقا توحيدك ملأ قلوبنا الهم والجزن لمستقبل أجيالنا. إن أخوف ما نخاف عليهم ألا يروا بأعينهم عواقب الخير لجهاد بائهم ولا يجدوا ثمرة كفاحهم لخير الناس ومصالحتهم فيرون بذلك أن الجهاد في سبيل الحق والخير عبث وضياء. اللهم يا مجيب الدعوات ومنزل الآيات البينات نسألك باسمك الكافي أن تمدنا بإمداد القوة لنكون خالفتك طرال الحياة بالسرور والحزن وفي النور والظلام وفي القوة والضعف ونسألك بفيض مدادك الوافي أن تمدنا بإمداد الإعانة لنكون مجاهدين في توحيد أنفسنا والقول جميعا لنوحدك ليلا ونهارا عندما هم النسيم أو هنجت الأواسم ونسألك بسطع نورك الباهي أن ترشدنا لنكون عبادا كما تشاء أن نكون ولنكون أسوة حسنة لذريتنا فأنزل السكينة يا الله في قلوبنا وارزقنا الطمأنينة عند عودتنا إلى جوارك. اللهم علمنا كيف نقدم الفقراء لعبادك الذين أكملت الفقير. اللهم علمنا كيف نعلم العلم لعبادك الذين استهانوا بالعلم. اللهم علمنا كيف نوجه التذكير لمن كذب المذكرين. اللهم علمنا كيف نبين عن المسار لمن تمتع
بالفساد اللهم أنزل علينا الحكمة نعالج عبادك الذين لا يعرفون أنهم مرضى اللهم أنزل علينا الحكمة كيف نبين أموال عبادك الذين يشعرون أنهم أصحاء اللهم افتح لنا أسرارك كي نبشر بحبك عبادك الذين فوضوا أمرهم للدنيا اللهم ألهمنا كيف نقدر على حقيقتك لعبادك الذين أطاعوا وقدتهم عبادات الطغاة اللهم دربنا كيف نواجه عبادك الذين اتخذوا إمامهم نسيا وزعماءهم ملائكة ومعبوداتهم أزباء وبابا اللهم أفرغ علينا صبرا نسبح به صدورنا لعبادك الذين حمدهم اللهم أمددنا باللطف ونطهر به العمر لعبادك الذين حيزوا الأنفسهم بالسطع اللهم أعرنا الثبات نقضوا بعبادك الذين استمتعوا فرحين بمعروضات شيطانية اللهم اغرس في نفوسنا قوة العزيمة كي لا نيأس بالجهاد للتحقيق ما في خطوات تمكيرنا يستحيل توقيف اللهم نور عقولنا لنستنير بنورك العظيم وسطى هذه الظلمات التي أحاطت بنا اللهم عن عبدك الضعيف بإغلاق ما بلغ إغلاقه وبعنها لما رضيت من أرضك والله الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر ذو القوة المتين المقدر الجبار المتكبر القاهر القاهر والله الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر ذو القوة المتين المقتدر الجبار المتكبر القاهر القاهر والله الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر ذو القوة المتين المقتدر الجبار المتكبر القاهر القاهر إلهنا لو أن ثروتك على أرضنا نفدت يسرها الحكام واليوم متاع الدنيا لا يخزرنا إنما يخوفنا كل الخوف أن يعم غضبك الأمرايا من عبادك الذين لا يصرفون شيئا من ثروتك إلهنا لو أننا نعيش في البأساء والضراء لغس الحكام فإن بؤس العيش لا يحزننا ولا لم الحياة تحت ظلم الحكام ومقرهم إنما يحزننا فشلنا وعدم وقدرتنا على تهيئة الحياة اللائقة وتجهيز العيشة الراضية لمستقبل أولادنا ولا أخفادنا إلهنا إنه لا يمكن أن نفصل بأفكارنا على علم لحل المشاكل المعضلة التي تواجه شعبنا فهل تكفي عبادتنا وأعمالنا لأن نرجو منك معونتك وأن نطمع بها في إجابتك لدعائنا أنت تجعل لنا مخرجا من مشاكل شعبنا إلهنا نعبو لك بذنوبك فاغفر لنا واغفر ذنوب إخواننا الذين معنا وارحمنا يا ربنا وأخرجنا من الضعف والعجز إننا على شفا حفرة من الهلاك ساقنا إليه قهر الحكام فلا مخرج لنا إلا منك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا علي يا ذي
العالمين اللهم إنا نسألك بأغزاننا تمام محبتك ونسألك بكفاهنا علاء كلماتك ونسألك من تعيير الذي سعينا تغييرك لأقوالنا ونسألك باستقامة معياتنا سلامة بلادنا يا ربنا أين نزرع بذور هدايات معيتك إذا لم تمهد لنا مزارعه حقولا وبساتين يا مالكنا ليس لدينا مستودعات نخزن فيها بذور هدايات معيتك إذا لم تفتح لنا أرضا لنشرها يا إلهنا نور قلوبنا ملوك الدنيا وخرب جدارنا الجهل والظلم وافتح البوابات والأسوار كي نؤدي يا أمانتك ونقيم هدايات معيتك يا ربنا أنفذ على المجاهدين في معيتك خيراتك رحمتك وحسنة وحيمك فإنهم لا يستقيمون في جهادهم إلا إذا قيدتهم وأيدتهم بمعيتك يا ربنا ويا مالكنا ويا إلهنا أسقط سيوف سلاطين الأرض من أيديهم وأمرت من تحويلها إلى متاعب الأمة اللهم كشف حجاب الظلمات من قلوب عبادك ومكرهم وأمرنا بنشر ضياء نورك ليكون رحمة للعالمين اللهم اجعل المجاهدين لمائيتك سيوف سلاطينك إذا كانت الدنيا في حاجة إلى الشفاء من أمراضها اللهم اجعلهم فلاحين في عصبة أراضيك إذا كانت دنيا في حاجة إلى الأشجار إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah. Terima kasih Ramli, teman-teman Kiai Kanjeng. Ini juga sebuah rahmat dari Allah karena kita tidak pernah membayangkan akan membawakan tahlukah dengan cara ini. Dan tadi cuma membayangkan kita kur kalimat thayyibah kemudian dibacakan oleh Mas Islami atau kemudian ternyata Mas Ramli. Alhamdulillah. Ini kita bisa coba lagi karena kita berkeringat lumayan nih, keringatan Gusti Allah, keinginan Kanjeng Nabi. Insya Allah Allah juga akan menambahkan
menuntaskan berkahnya untuk kita, perlindungannya untuk kita semua sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kan hidup itu mau ada apa saja atau tidak ada apa saja kan selalu rentang antara harapan dan putus asa. Nah kita kan pasti tidak memilih putus asa tapi memilih harapan. Putus asa itu sangat logis, sangat wajar untuk urusan dunia, tapi putus asa itu haram untuk urusan pertolongan Allah. Jadi walatai asumir rohillah di Al-Quran. Jangan putus asa terhadap pertolongan Allah. Kalau putus asa terhadap dunianya ya putus asa. Tapi bahwa Tuhan akan menolong kita nggak akan putus asa. Jadi teman sekalian saya kira malam hari ini kita sudah meningkatkan energi untuk punya harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menjalankan 1 bulan lockdown lagi. Mudah-mudahan pelan-pelan kita melakukan restart di keluarga kita masing-masing. Terus mendiskusikan, mudah-mudahan ketemu bentuk-bentuknya berikutnya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah bersama-sama malam hari ini bermuajahah untuk Majapat Syafaat edisi bulan Juni 2020. Semoga teman-teman semua bisa membawa banyak hal dari sini untuk menjadi ilmu, menjadi bekal, dan untuk bahan kita semua restart. Ya. Kita berjumpa bulan depan dengan tradisi yang baru. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.